kan nikmatan beres menikah nikah paparing asli dari Allah, tak ning beli nikah pak, tak ada jualan beres nikah, ada jualan beres, dokter jual obat pera beres andin Allah, obat beda keng belum tentu tadi beres cek saking asal obat bisa mendatang beres Soeharto tak mati pak, tapi karena orang minum obat belum tentu beres, sebab beres andin Allah, beni andin dokter, milana kanten gula motor, beres nikah paparing asli dari Allah, toman minta beres gula ben sampian, rang-rang, keng sabenare beres ben Gusti Allah, cek tugas lain, kaulah nikah iman kaman acarita nikah, karena nikah cerita si ongguan, kaulah tak aboy keboy, kaulah keduan kancah, nengi Kuala Namo, nengi Medan panikah, atam pega Singapura karena gara-gara nyon sepora cilen pas tak aras saban punapan alias tak uning bidena solar ben kopi teting minum solar ben kopi rupah pada geresna pak tak uning bidena eka mate ben endrim pas pada depak ke Singapura dokter nih pak kanca gula si sakit ini ke dokter bencan gula tanya ki lo ragi apa bencan ya nomor situng saraf can kok nomor 2 banyak kuman yang menempel di lidah can gula neng efeker mon pasal kuman jadi bedenaman kuman jadi pas madeti penyakit ada tekun ring di sana ada sakit kakapi je no ika ma bedereng kanto maka dalam ambiin re marena imo abeco gelu sing kana ada mari ngosot sape eka ma beco gelu si aroko ada mari ngosot sape ro aja tebak nengi monteng arug-berugben celat dong aro solat ro kon pa ada tak aja bawa man kuman re aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, sesatejana abtina banget amul jaki, utamaipun senyepoe Masjid Baitur Rahman, paringi ben panitia kila asmanah nyon seborah satejana abtina tak ngurangenah dek kasateja penghormatan abtina dek kasatejana abtina ongku takzim ongku taat pengurus takmir Masjid Baitur Rahman asareng panitia penyelenggara semong sukseskan acara malam samangken Kak Dinto dek kasatejana abtina sangat mengapresiasi matur sekelangkong satejana malar manter katarema ben kaangkepe minangka ibadah sekatarema dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sateja tokoh masyarakat dari Kalebun asarang sateja pembantu pemerintahan tisa epon tisana kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang satejana abtina banget amul jaki sateja cakanca jamiyah salawat abtina cukan sangat amul jaki
Tanteretan peletang ke kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at satejana malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beten kaula sengaja ajaket karena beten tak pate sae. Mon pon deki pente nyaman ibu ka. Para rabu sesami mulja koran orang kocur miturut Quran kadang tak sami ben seepekir kaula ben ajunan. Beda orang semikir kocur orang setunya na banyak pangkat tatengki aben sehat nak foto bedeh kena mobil genteng sepeda motor cokop ben bagus namun miturut Quran Al-Quran belum tantoh orang tikati penikah tamasuk deka Quran orang si ontong paling punten apa orang seontong penikah berdasarkan Quran abeen ipamudah keangkui asokor ke Gusti Allah nikah tandena orang bekal ontong nikah sokor penikah ca Arab mon ipamadura asa kelangkong orang penikah bisa asa kelangkong manabi bederomasah ce abe ereng paringi keng mon pon romang sana oleh nabe tibi malarat si asokora contoh abisnis sukses romang sana oleh na pentera pikiran abe sehat romang sana oleh na olahraga abe penter romang sana oleh na ajar abe naik pangkat keng karena bagus lakoh abe soki keng karena bejeng lakoh setilah aku na pangeran ni kapas napa mun sadejana oleh nabe mila napti na mator tandena orang sebekal ontong dedenah aromasah ce aben kudu asa kalangkong ka Gusti Allah rakera kaula ben ajunan penik ketamasuk si asa kalangkong pun apa punten tengeni at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun mon seeka benta parkara sekus bekus dari paparing Allah kenika berarti asokor keng mon seeka benta sebe cuba kenika nyaman anguk-nguk ni bila long polong ngak nika tengku cerita nabas seeka cerita penyakit ada boleh ngoncur ki pada ban gula ni kendepak langsung boleh je sakit pak cet benyaan ngok-ngokan manusia ni apa? Padahal sehat kaula setahun benteng ni keberak mulai beeri sedak nyaman pon la depak ke Isra Mi'raj cerita nah. Along polong pada ben penika bede sejet pecetan betes. Bede sejet pecetan toot. Cungkun te cerita penyakit. Nika kan benia sokor nih anguk-nguknya man beda se acerita ke toot beda se acerita sake tombet padahal jan Gusti Allah been kalau umur saya ketahun re pasehat malo lo betes sebentuk otak keng tak tahu manila ke bela ka orang je cek sehat ben perak sakit bengki bengak dia cerita na gele depak ketahlilan gele padahal bengki jadi sakit tak le seminggu belekanan saya ketahun ben bengki bengai baberes ben sengkok buja setengah gintal le songkol le kedibi tak tomani ke bela ka orang je cek ben sehat keng perak karena gara-gara urusan sehari semalam ri sakit toot kele depak ke Jumatan jere tanah can pangeran kok mak pah katon cek cerek en keben dia mon segus begus tak kebele ka orang
Keng mon sebe cuba teti saya ke cerita. Selah sepa ni kecung cubaan pak cerita nak kata. Ya tang di tombet lah seminggu tang di tak kening sebe ke tanah nyiloh nyaut setong na boleh. Iya, kira seminggu ke cerita. Ya tang di toot sebulan lah taning telko je. Nyaut setong na boleh saya tuaan. Ambu. Saya nyak cerita. Ya tang di tengah 12 tahun tak beres sekali je. Ni kan cung cubaan cerita ni. Padahal seteti seneng ke Gusti Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni kalau kau baca keng abe tak nyangke pak. Seteti seneng ke Gusti Allah pa ni kama Nabi se kusro se ke cerita ke orang. Anikah seteti seneng ke Allah. Pada ben opama apa nih? Pada ben kule paringi jaket ben Pak Camat. Opama apa nih? Dapat kekentoi tanya aki, mak genteng jaket ke? Beri Pak Camat. Lakuna kulaku konjengan boleh. Kita nyaki, mak genteng jaket ke? Beri Pak Camat. Mare duhur ngele boleh konjengan, mak genteng jaket? Beri Pak Camat. Mare isak konjengan boleh tanya, mak genteng? Beri Pak Camat. Tak usah kebela ni ke Pak Camat seneng. Tak usah minta boleh punten. Beri pakun. Mun tak lagi boleh pak. Ana apa bolan? Kebela kau orang bagus Pak Camat. Ya Allah ngak ni ke kia pak. Mun se ke cerita paparing bagus dari Gusti Allah. Allah apa ni keseneng. Ben ajanci Allah. La in syakartum mun ke cerita bagus sedang paparing je. La azidannakum. Tak pirak nengi dunya je, nengi akhirat beda boleh tambah aja dia. Jadi mau cerita si bagus. Parapan banyak besar, abala kata tangke, beni parapan live saya cerita. Keluru ada. Lele kabala ya ko oleh nabuja saya dia alhamdulillah pentenan oleh 42.500.000. Tang otang perak 2.500.000 akare 40 juta wak kabela saya kata tang kedima bayi beda sengin jemah lakun apa lakuro ke Roma area sokor ya keng aja ngunjeng malengnya ku keng malarat saya ngani ka pak saya cerita bila buja tak pajuru bila tak ada saya melia buja nah nengi di mabei cerita na buja lah pastilah. Dari kuk nak kuk buja ada. Ya. Nengi Jumatan, nengi tahlilan, nengi moloten Isra Mi'raj, nanang kok rokokan gulaku saya ke cerita buja pasti. Padi ni pun bagus, tak pati banyak cerita. Wah bila kakan tekos, rami cerita nah. Kanto beda manuk juga tukang ngakanan padi kurang. Beda. Tengku tak apa gelan kagapi ke manuknya. Mau napak kopak aurak ke manuk roh. Beni perak ngake manuk kena ben ngok-ngok roh. Lu bukti aki jangan manuk iya rengkok tak tahu namen padi je. Keng perak takdir engkok cet pangakan padi ben pangeran. Nya lagi siapa pak? Pada ben koceng akan suko nyon sepora cek pegel ke koceng cetak diri koceng roh pak sambian nengi depor abolong beda tahu beda tempe beda wortel beda apel beda tarnya beda cuko selain tak iliguli ben koceng palor cuko ni kayak pagemet daripada dek sekali can sambian lah kurang ajarongku koceng dia muntah hu tak iliguli ben tempe polor jukon ria se pos-pos ibat ada can cuko kok tak teroje le milih cuko kencet letak derang kok ngakan cuko taning ke tahu kok nyalakin apa sehera pak mila nangireng kau leben ajunan cung asok koran tanda nereng orang sepas teh pawontong ning akhirat pagi orang selebur asyokor dek ka Gusti Allah tandena orang selebur asyokor ka Gusti Allah cerita na beni cerita angok-ngok cerita na cerita fokus
Yatina mayu pokok lah beres kan laraja bapak ring Allah beres ya ngak ruwa apa malah sampai berdebu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda ni redaksi nak ulejak saking pamatur setong orang repas teh ikarida ibn Allah setong orang repas teh ikani sereben Allah nginum masukoni bismillah mari nginum alhamdulillah ngakan apa sekoni bismillah mari ngakan alhamdulillah jiritan doreng ikarida ibn Allah sabab mon tak kengi kani sere pak kalau paeh semaja bismillah adrab ka ro tak keng polan letak sengaja ngoca alhamdulillah dret alhamdulillah tak niat sia syukur aja keng tak sengaja pada ben sampian ngucap astagfirullahalazim ngiding mo nya kelap cendoran aro beni keng niat nyo ona seborah tasial karena kadang ingat nih ke kau di negau leben sampian nyon seborah pak kenikmatan beres menikah nikah papareng asli dari Allah tak ning beli nikah pak tak ada jualan beres nikah ada jualan beres dokter jual obat perak beres andin Allah obat bedek yang belum tentu tadi beres cek saking asal obat bisa mendatang beres Soeharto tak mati pak tapi karena orang minum obat belum tentu beres sebab beres andin Allah beni andin dokter mila nakanten gula motor beres ni kapapa yang asli dari Allah toman minta beres gula ben sampian rang-rang keng sabenare beres ben Gusti Allah cek tugas lain kaula nikah iman kaman acarita nikah karena nikah cerita si ongguan kaula tak aboy kebay kaula keduan kancah nengi Kuala Namo nengi Medan panikah atam pega Singapura karena gara-gara nyon sepora cilen pas tak aras saban punapan alias tak uning bidena solar ben kopi jadi nginum solar ben kopi rupah pada geres na pak tak uning bidena eka mate ben endrim pas pada depak ke Singapura dokter nih pak kanca gula si sakit ini ke dokter bencan gula tanya ki lo ragi apa bencan ya nomor situng saraf can kok nomor 2 banyak kuman yang menempel di lidah can gula neng efeker mon pasal kuman jadi bedenaman kuman jadi pas madeti penyakit ada tekun ring di sana ada sakit kakapi je no ega amma bedereng kanto maka dalam ambiin re marena imo abeco gelu sing akana ada mari ngosot sape ega amma beco gelu si aroko ada mari ngosot sape ro aja tebak nengi monteng arug-berug ben celat dong aro solat ro kon pa ada tak aja bawa man kuman re aja re marena alakong apa manja ro dukan tengang kui sabun si bersih mana tocer nyander ngakan yo pak bah ada man kuman dak ani kanyata je ongguna sehat panika papareng pak beda dokter sejot cek ngerti naruwa ka kuman abot copon la cek bersih nang capok beben man kuman deh beda orang di sana dina ria tak tu je rokok cap apa lah tak itu mau cap aja sedot pun bang kena tak apa keluar oh kusah nyaman ri tak je bawa penyakit penapan je ada mon rokok si andin pemerintah kan beda tulisan yang luar merokok dapat menyebabkan kanker dan apa segala macam kayak mon rokok nreng kantuan ni kata dia ecap ada cacat beda plastik impak ada yang jebok kanker apa dah iya nyaman deh mila negara abdi namator ngireng pamuda sokora abe penika paongguan ke Gusti Allah nyata aki cek kau leben sampian penika sagalangkong ke Gusti Allah paling pun tenaga leben cara cek pati anguk pak cek pati nyak banyak cerita angen ningih nguk kau dian ampon pak belum tantok orang seodiin pada benkar pak abeen orang kocur belum tentu nyon sebora nika rumus nika
Odi sebagus nikah kau leben sambian atoro napa sedetih atorna Allah. Beni Allah paksa atoro karpa kau leben sambian. Sembikir-pikir nih kah malam nih kah pon. Kalau sebolo pon. Odi sebagus penikah kau leben sambian atoro atorna Allah. Beni Allah paksang atoro karpa kau leben sambian. Ya Allah, kau lo muka tuku nih ke Jakarta. Saya si gerus awas mentak gerus. Kau leben sambian kan romang seni nggak nikah pak. Atani pokon si sukses sah. Jema rantos kelu. Tina ceru kapuru. Kula oning cerita nah embung ni kasi takerdepak kagak entoh diri aci bro. Nyoon sabora kaya tahu sa nyoon sabora lorong aja label. Cet begini sabora. Iki. Kon cokok. Makita nyoon sabora cet la pakun nga ruwa embung. Keng kula salut pak. Nyoon sabora kaula salut. Dan kaula ngiding cek embong penika oleh naswadaya kaula salut. Nyon sabora ya. Kaula man man acareta penika. Ajunan menebi pas asadeka celen lorong canreng timur embong canreng kantoh sakelan boy keun kiamat tak kira tade gini pak. Kula cerita nggak nih kak? Nengi compok penika beda orang asadeka lampu, cabe neng ipat tuna pesantren, ning uning lampu penikah mate. Orang ngasih asadeka ni kalian jalan pak, aja nggak orang kampung tisah di lona pesantren, ning uning puasaan kulaku, entar ke compok. Beda pun apa pak Ji? Tak langkong kiai abdina nyoon jujur ajunan kayak itu. Wah, bila betul man lecek kan biar. Cek gula tak tu man lecek. Mak pah minta jujur kau ulam biar. Bepunten ke. Tak langkong tebuaki kat itu. Abdina samulai odi kantos samangken tak toman amimpeh embu datang ke abdina. Padahal ampun apoluan tahun embu abdina saya ada umur. Keng sebelum bahasaan taker pak kalih tak kahela pamun tak pak kali telo kali datang ke mimpi abdina pas beda debu seka itu cong tulinya habis ban ketelem lampu saya kesedekah beun saya sabe nengipat tu arwah mate entare mun taker telasan beun tak depak ke pesantren kok tak rida di anak beun engkok ring ngampong jong ngampong Jember kateraan lampu saya sabak ning iksal jalan sal bedereng lebet iba bena lampu jadi engkau melu ganjaran sebiasa na orang takok karena peteng gara-gara lampu na been jadi orang buru tenang aja jalan tenang orang ngiba manfaat kasih kok jong saya beda ning ilum kopur ya mun takar telasan bentak ke pesantren tak rida joko dia nabar kau lah mator pak rakerah cai pon acin apa nikah rakerah kak dito mimpi seleres pon apa punten ke nah yu teng kulambun nah mun mateong kui tepak berarti mun odi ilecek berarti dah kan berarti mimpi nah sabeluna mimpi etrosaki muka jaket gula-gula oleh malay temu je kiai nawa saya maket jaket tak itu je kiai gila gula nong nyelonong nih gantong ada orang nyapa sekali ke gula tu kau le sering kau jangan tak jorok nih kesering pak punya orang saya maksa kau le kang kuya sorban tak anu kian karena gelu tak taat tu kian hanya manan ngak nik ke gula kian kitikal cereng tak ko tu hitam mo je gula kian nah
Sepenting bila pon yolo kau le si mangkat ngak nikah. Pon, terus lagi cerita na panika. Ben panika ongguan, acin na panika gi odi makin, ring sumenep. Gempang cerita ngage ientaren depak ke beban lampu. Odi saklara situng. Sakakala situng. Yodi situng ternyata odi lampu sepat tu panika. Yele cek berarti mimpi-mimpian baci. Ya odi nih kan. Masa keng lecek kami picek ring taker lebih dari itu lokal lega tu guys datang. Ya tina muncet pon lecek. Setan berarti saya datang. Ngake paleman nening oning bede ketua pengurus nyantur. Bede pon apa gak ditong aja. Anje Pak Ciria amimpeh lampu seepat ya mate. Ternyata anje jadi odi. Can pengurus. Kak dinto cet ki beeri seegente. Bener berarti ke can Pak Cina mbian lopot benih setan kene kah ongguan kene kah nyon sepora Pak nyon sepora ten gula non gelen non jan bengkat urusan lampu ya sebaik telepon dari alam barzah urusan lampu telepon dari alam barzah coba pikir mak tak tenang kenapa boleh pas diri gantung biar tidak sekali lambu nah muti beker selajat lorong tak itu mau betes saya embong panika pas sejen tak pasang na lampu sekali mak boleh orang jengkrek takut sile betul Pak keng kau betul-betul salut kareng kanto panika ni keurusan lampu Pak pun apa boleh ajunan asadeka embong tak usah andi romang sang iman pese kangkui pekeluar mun aja nge kepentingan masyarakat kentina kiamat dalam penasampian kendi kita kira ada salanje nga bedoreng lebet nang embong nga sampian panika senorok nyompeng aja nga kebay embong milo genjeren kan kiamat Pak mun lampu bede mati nah keng mun embong sapang iskis embong iya mun tak ikes tibi sageng laku na sudu malam nila na kan abti na mator kau le salut ongku kareng kanto panika tegar bede debu diri cihla ka itu kurang langkong abi 700 juta aja genteng mau nih beli mobil betul ngatos ya genteng ngongku milan ganap tina motor ngireng pan ponapan mon keng titi para tuna abe ka Gusti Allah tak usah mang Pak tak usah mang kenikatan dena kula ben ajunan asokor paling punten nah cak ngok karena kadang orang tak pada punten le Isra Mi'raj nah saja Isra Mi'raj ngunceng kiai di makna ngocak mon canang kok paling penting Isra Mi'raj ya salawat maka tak jeng-jeng dia lah bila nggak ada yang burung tak Isra Mi'raj aja lah berarti cet beda tukang ngenduri cet beda tukang matanyeng tukang semangat beda sidur ngenduri cet beda tak kira tak ada mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke kiamat pasti beda Musa beda Fir'aun beda Ibrahim beda Namrud beda Nabi Muhammad beda Abu Lahab Pak tak kira burung tan jet pakun beda masjid panika tak kira tak ada masalah pakun beda masalah keng tina biasa saja dan kula sering maton ni sebelum ada Pak kami mi'rat sekecil mi'rat ni kan urusan apa jeng muncul lah bejeng kepi mari mi'rat lah berarti sampian mon repu ning masjid dua ni keperlu repu dua nih ning masjid nomor situng tukang adan tina makita apok pak rebuan dia imam sabab imam mah ben makmum mah kencerna pada Pak sanaos beda kautamaan mungku de ka imam sejet ongku lajak jadi imam keng nyon sebora kencerna imam ben makmum pada mun imam oleh sebolo makmum ayo oleh sebolo sanaw sa kautamaan tadi imam bed keng silain kencirina tukang adan wah lain roh atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah paling tinggi paling lanceng le ergu laku ning hari kiamat tukang adan tapi benih pas pada ben banyak pada ben panika sabab pagi Pak nyon sabora yaumaz ziham zahmah nika maknana selak apok tompok lecek orang panika sehingga na orang setukang adan anti macet ben anti selak setong gini kapah nomor 2 lebih semak ke swarga dibanding benda yang lain
Mungkin berak rebuan jadi imam kenyon semua. Napa boleh jadi Fatihah tak pati pancas boleh kanam biar. Pas apok pak ngampar sajadah ning ida ada. Lu geluh. Mun maca Fatihah gi pada benreng beli. Sirotol. Mak pada Fatihah cetolan jadi. Yang ucap tok boleh kena kita tahu. Nyorot geluh. Tina makia sorbanan. Langalah. Nyon sabora dan gula karena kat nyon sabora pak imam ni kata dek gejin dek meneng Indonesia tak mau ni Malaysia benda Indonesia tak ada tina mak kita abok pak tadi imam amon reng adan rebu tak pun apa putan kikeng pas sadar mon suara cetak lebur kayak di ngaki tina mak kita pati abok pak iya kan cet sepaling fokus reng si adan benika saking reng adan beda caran apa beda caran orang adan. Iman kaman gula motor, sebanyak lopot ben banyak salah adan sobu. Kadang beda orang adan, asyhadu anna Muhammadur Rasul, beda nikah. Sebener Muhammadan. Marara cek pahbuk tebekan kan. Malu cuma input sebut dan reng dina. Yang tidak tersinggungan, tidak tersinggungan. Nyon sabor pak. Orang ngaji penikah cet nyari salah na abe. Orang ngaji nyari salah na abe. Mon niat ngampua ki bener abe, ni ketak kira titi ngaji tan. Jadi tak boleh tersinggung orang ngaji penikah. Sebab hukum pada ben mo nyena cem. Sabab pangak nikah ke kopeng mo nyena bakun do. Cek tak kira abe. Orang semelak sabab ngak nikah ke kopeng mo nyena bakun. Cek orang tak melak sekali, cetak nengali mulai lahir, sabak ke kopeng, pakun mo nya cek benile jalian kecek beni cet munyin ruah pak, cet munyin ni ngak ruah. Le kau leben sampian nikah orang ngaji beni pada benreng akacah, pola mi songot, lanceng salaja, pola mi lipen, kantil di bebe malolo, pola mi pola mi songkok mi nak ni keparlo na orang akacah le orang ngaji siapa ni kecukan saengge na kau leben ajunan depak ke pengajian pas itemu salah na abe sakalanggong ni pak ya Allah salah kok berarti beri mulana ceri sapora abe na ajunan tak tagar laku natan mangke ni sapora ben Allah pada ben kau le depak ke kantor ning oning bede buter ni kantor oke buter usap gelu oh pama kau lepak gelu ke sambian yang sambian niatnya bagus ika amma beda orang ngakan tak buter jangan jadi buter ke kepi ben beni bareng maluh punten ampun cung sadaran sabab montak pada sadar mak tegar pengajian ngak nikah darusan Quran nengi compok nikah nengi compok darusan Quran atau kar pak darusan wah hum ulul albab ulu jadi bacaan ulu pada ben ulaikah pendek ulan can saya pangkal berdua una ya iya tapi jadi tak baca je mai tulis pun tak baca ya hari si atau karapa neng tak ada rusen tapi mau ni pangkal tak anda hari pasti itu disalsal ya bayi ngak jadi itu les keng tak baca apa perlu ni tulis mun tak baca berarti salah cetak enjak beni salah cetak je tulis neng aja habis saja saben-saben doma mun tak temu ben wau mate ari baca lanceng bu mate bah jan bu ye mate mun tak ada harga tekan mate akhirat taruhan pak saya gede buan kulaku entar ke jompo Assalamualaikum atau karadakan daging sambi taruhan Assalamualaikum Waalaikumsalam tak langkong ke pabek tegas ho ko maajunan sama ken paneka apa mak gulak gulucu tegas ni kagaulah mari sobugi burung ada terus ke jan setong na lanceng jan setong na wende kaulah taruhan segede buan ni kage tak langkong pabek tegas melebang kije si kamaan si menang paneka jan gule pikir orang ngaji Quran re palor kegenjeren be enri ai bendi taruhan ini kan milan akan ten gule motor ngireng jadi nomor setong rebu tukang aden mon aden lain genjeren pak saking petepak sekali
Kau leman kak man mator, saya kau salah kadang subuh. Salatu khairum minan naum. Saya bener solat, saya belanceng. As-salatu khairum minan naum. Bener. Orang rungat teh, asolat. Jadi ngiding ka orang. Beni naum saya belanceng. Naum rotedung makna nanom. Salatu khairum minan naum. Orang ngiding naum mamalolo. Cak saking ibu matur roh. Tedung. Ya saya tak ketondu buru lep-lep. Berarti salah lo tukang adzan lo jelun laknya laki empian tak noro adzan noro laknya lagi nguti adzan sekalian belek le temu je beremaan karpa khusus ke tukang adzan salah tak salah pakun oleh genjeren pokok pakun adzan si tukangnya laki reng adzan tak oleh panapan tompes perak taunya lagi meloloh bungo aden nama kela salah. Penting tokang anilai. Lakar mon teti juri ni kegempang pak. Tak imuak sekolah teti juri je. Salah aja dia. Yeah. Arona pada saan. Pada sama jauh pak. Tak usah sekolah mon beraing aru aja. Orang sebuto sekolah, orang sebuto ngaji panika. Orang sejat mata pak. Teti moncat, teti tokang aden. Salah berarti kok riberi modern. Tak usah ngerti na opa deki pak. Si kau sami patah dek si aden deki dia. Alasan nami rat malam geluh. Dari barak salah lagi yang mendengar. Itu nomor setong tukang adan. Si nomor dua mungkin irbu sampian nih masjid panik. Ya tukang sapo na masjid. Lain gencerin aja dia. Lain gencerin aja nih pak. Beda setong orang bini sepo. Jet biasa asarin nih masjid. Karena tak keduan compok. Ning oning orang bini penika pas tada umur Rasulullah tak ngageli de emak ibu selaku tedung dengan masjid karo ampun set Rasulullah boh mak tada siapa lah kang kok je lah set eki je reng set na malam Rasulullah boleh je yang pira urusan embuk penika setakar abungo na ajunan mek tak kok agenggu atraki kama kok Rasulullah parlo asolat nengi kuburan pak karena gara-gara embuk deh tukang sahapu na masjid angkep tukang sahapu na masjid jadi pikir jadi dua deh mungkin berak jadi imam dan jadi makmum lu cek lun jadi imam jadi makmum apa jeng ke lu jadi ki perempuan dah pakai imam ke makmum irus-urus apa jeng tak apa jeng orang sepas tak apa jeng rokat dengak nikah pak engkau relambe tak avejeng yang di otang ya setia kok lah avejeng yang di otang kia jadi oleh na avejeng riapa ya mak keton mudeen oleh na alak kok tempeng avejeng dia sainggen lebih hosok kalakong penting semangat apa jeng ana babol lako katon lebih muda oleh naga penting ben bejeng lho pak ore mak lengar 30 ben sampean nih salat bejeng panikah rizki akhirat cet asli paring ngaji ning akhirat ben Gusti Allah cek pong ngambung ini itunya pak salat pejeng panika cet wajib bagi ben Allah tojuna salat situ ngakang kui ngosot tu sana kau leben sampean Rasulullah saya debu orang mari salat subuh ekosot kapi itu sana mari subuh ala ko tusah salat duhur ekosot boleh ben Allah mari duhur ala ko tusah salat asar ekosot boleh niat tak niat senyoon sabora tak nyoon sabora hoso tak hoso mangkat tak mangkat perasaan mungkin dah bejeng eko sotu sana ben Allah mila napas wajib ki 5 kali sehari semalam ben Gusti Allah keng karena Allah tak terobit abidah makneng tu sana kau leben sampean tu sasakoni kosot ben Allah tu sasakoni kosot ben Allah ada libur mun bab salat pak ada
Maki beten tak ni ngagulih keng pikiran beres pakun wajib apa aja. Dari saking Allah tak terotu sana guleben sampian tak noro gelum kopur. Orang mun ki indah solat tak noro tu sana gelum kopur tanpa. Kosot ben Allah. Kan solat tu. Milana cek pas kau leben sampian di perasaan ni beni mak cek kesereng ngebob solat dia. Apa mun pa bedeli libur sekecil beleng. Ada makai perjalanan jauh leben sampean, makai parapan nang itas pesawat, tina mak nang itas kapal ombok selang pejedul pakun wajib salat. Tina makai pon tak kelar sekali. Kelar mancing, tak kelar toju, mireng, tak kelar mireng, agentang. Ageng mau gentang bini anda, abele ke lagi nak geluh. Ongkuan ni kah? Kulit tak apa tak seni beni. Abele mas, engkau ria solat ya. Iya je lek, ya. Maksudnya si laki mi tak tahu juga berapa nak bejeng. Kita ha jangan mau dengar bela. Maksudnya mi le sudah pak ikrem mak wa. Mak urusan bejeng, urusan apa sasonat amit ko tu laki. Mun laki na tak perjalanan jauh. Keng mun pon jelas mangkat ke Kalimantan lagi na pah bejeng ya pasah. Keng mun perak beklim bekni gantuan lagi nah. Mun keng sampian panika buk tro apa asa sunat Senin ben Kemis abele gelu kasih laki mas engkau muni beki lakuna hari Senin de apa asa iya tak harap aja le ana apa bola mi ka puto bena bolan ongkuan ni ka kule hokom pa pen kule man ka man tak tu manan bentan rusuh butan mila na kanten kule motor ngireng solat panika mun ki gelar mancing tak gelar toju tak gelar mireng agentang anika mage cut tak gelar panapan sekali berak tahanang ngasi bisa gulih. Solat ngagui tanang malolo. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamd. Maki kabel akang cerangkang nin mon pikiran ki beres pakun wajib solat. Karena pangaterona Allah cut ipata akaria sekali. Seanya matusa ring muslim ring mukmin. Ani ka mangken tahanang pun tak bisa gulih make. Perak bisa melak ben ngitem bedewen penika orang. Solat ngagui bulukot na mata. Lak metem Allahu akbar ngitum boleh sami Allahu liman hamidah ngitum boleh Allahu akbar ngitum boleh mun pon ngitum terus begabit gegep nggak nikah mun kacep mate berarti tahu sapak mun pon lemat teh bejeng aki pak milan kan abdi namator pak le sewajib mancing solat fardu duhur asar maghrib isya subuh mun kelar wajib mancing lain na duhur asar maghrib isya subuh maki kelar oleh toju qobliyah ba'diyah oleh toju berarti ya tarawih maki kelar oleh toju mak katon toju ke kapi de tengan tarawihan engki keng lain mun mancing tarawihan kencerna satos mun toju seket mun mereng apa boleh tedung itu bang ya ada siapa ini benih milana kaula ben ajunan pak mun ki paringi kelar je kaje ben Allah si salat panika sokore ka Allah berarti kaula ben ajunan panika ki kani serre ben Allah ngocak orang si tak enceng salat iya mun malaikat bed mun tade iya mun neraka bed mun tade kan berak gere kok tepel kok ben siapa aja karya Isra Mi'raj urus tau le apa kare si matan ni jeng melenjeng leer si ada urus malaikat tade orang mun atelil ngak ni kata ning beli ngagui Quran pak tak medas akhiratan mak boleh cema gula ni kasih penego mik maki jujun wali tak kira medas mun kering ngak ni kata sebab kenikanya menukufur kufrun kenika menutup diri ampun abaan menutup diri dari kebenaran tak bisa kenikatan mun beda orang pada ban kenikah ajak ngopi ya ngopi dulu ya tunjuk dia pas kabela cong engkau apa jeng engkau apa sah mate laku nasa du malam engkau ternyata nengi kuburan tada malaikat ngop nyongop engkau tadi masalah aja lesona apa jeng marilah sila beri kok pada ben tentang kesilain pada apa jeng tak jale ben orang je lah para apa sah
Mari kialah, jangan kok lah telasan, mereka lempiannya apa kok. Mati, tak ada malaikat, itu tadi masalah kok. Hari yang kok, saya apa jeng. You beun kare, saya tak apa jeng. Beun kadung tak apa jeng, beun kare tak apa sah, karena tak yakin je malaikat bedah. Mati beun lakun pas keluar ongku malaikat beda nyongop mongkar benakir. Kare seepes ke pasagi nengi dalam mereka. Mon pon tak abejeng tak apa sah. Make pon orang pak poloe busi tahlil kentok petok segala tak bisa pak. Pakun kena pes ke pasagi ben malaikat. Tak bisa dan. Dina makita ker alar-lar pesina saya sedekah. Mon tak abejeng tak bisa. Ada cerita yang tak abejeng ni langsung masuk ke surga. Wajibnya pergi ke neraka. Bila kadung lebet nengi neraka paling sekecil belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun ni kebeni masuk pak lebet nyebrang belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sami cek kalkulator kau lemah lek nengi motor kau 6.400 tahun sedeng odin kau leben sampian perak saiket sabitek petong polo bulung polo sangang polo mon depak ke 100 orang mangken pak polo reku bon oleh taning keliru kakan sekoni poro pa ben 6.400 tahun Masya Allah. Mila na chat usaha jaga aja pak, karena gue leben sambian tak hosok dan ikam mau dengan bejeng hosok, bian hosok apa aja, ya, lah pada ben gula berarti ya, dia cek sakasa, najubah Allahu Akbar, makai pera orang ngasih nyong sang nyong let ngare, orang ngaleng tina, keng mon bisa cek beri tolesan masjid ngare, sebab ni ada ngare, baca je dia, tak kira burung je. Sebab ni ereng, sebab ni dina. Apa boleh bah ni ada ni disa. Orang mangke, gimon reng lamba, orang Arab roh. Apa boleh reng Arab? Ngerti ke saya baca Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aro paham ke saya baca. Mun kula ben sambian, cak mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum, tak ngerti apa sekali je. Ya apa sih baca vera. Ngak jadi. Bah tebak ke pengumuman je. Tekum senengetin jadi mun tak apa dengar apa aja Allah sisa kas bulan ini ya. Dari pengeluaran sisa kare 12 juta banyak berarti kan siapa kule ya sinekuk dia jadi yenjem majerilah taning belang cecelan kabang tak majer dia. Apa boleh pak nengi sebelah negeri kepada pananggelan pak sal jadi pak Allahu Akbar Masya Allah tak datang ke 13 betina saja ya kawan jaga je enruantan cek jadi benih salah na pananggelan benih salah na pengumuman kau leben sambian apa jeng tak nyangke je pak orang yang solat pa ni kasi bener nga bes ka pasojud benih jen bahle tolian ngar jeleng ngardup ke mandiman cek reng lampu si ajelen ro kadeng le sebut ni buna tas ni disah temu ki oh ngak berem apa Allahu Akbar bocah si ajelen ro matikan HP saat harus sambian tos keluar apa boleh mah karena orang ngebejeng ini kecet pada tukang genggun pak nyaman khinzab mun tak keliru gula nyaman khinzab kini kecet asokola S3 khusus spesialis jurusan agenggu orang ngebejeng ada mun renga tahlil tak rok norok mun kenikah keng mun bab renga bejeng tapi saya genggu mun orang ngebejeng ongguan mun cema-cema gula benempian aja tak kira genggu aja lah Bemayu nak tak ganggu dengan bajang cina. Siapa siapa bajang? Hot dia tahu saja tak kira aja jadi. Lah tak kira tepak ki ya bajang aja.
Napa boleh jet pas tak nganggu itu maknina belekan. Tak usah ganggu jet. Iseroban setan. Ongguan pak. Bedo orang jet ipa bojeng ngaban setan. Ana apa bola. Ana bojeng jet sal-sal. Saya paling sal-sal ya deh. Jangan suara lu jaga lu. Lere. Mulai tak tunjuk malah lo. Ya dah. Arya kadang sejarah ya. Yo. Mara besaki lu sekecil. Aduh, gula menikah tak pate kau lemon kadang apa sebentar apa segini berarti apa nganggep gula ngocak je gila kita mau je gula nikah asam lambung ki buru mari tipes wah yang enggak apa nyaman gila cukup roh beni ko beteng benteng benteng nyaman kau le paling nyaman ke guru keng pas bude capin ning di atas duh ya Allah berem tabu recaan gula ning beteng ya ngocak gula gaci gula penyeng laki tapi ini gaya bermulai dekik pun gula korma ya bener enten sakoni aja laku na gura aku laku kau le tak tahu dusu ten apa madungan dua garap penting gula tak milo enten gula tak tahu dusu ten makai ki buru depak ke kantor gula bengok beneran apa lo gula paling nyaman ke penting gini keng beda capin yang di atas tempeng gula nyongronyo barpan nagu mik kan bengok bener tina makai segera ya masa pas segera ongkur ya beda kan seborang malah tak penting itu sampean ya mak ada penting deh yuk apa zaki beda orang yang kebetal solat tuh mulai zaman kanjeng Nabi ana apa bolan tak tu maknina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ya Allah alhamdulillah tak nengeneng sekali wah pak saya kocak tu maknina kan nengeneng Allahu akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh Allah paling sakejaan nengeneng maca subhanallah sekalian Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah okor nengak beni maca subhanallah malollah ada ongguan kan mak le paham re Allahu akbar depak ke bebe nyeting deui nengeneng geluh paling sekecil okorna maca subhanallah sekalian keng mun tak depak ke seka maksud macare sampurna taker mak beni eka sangu diri atas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanallah sami Allah man hamid rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi Allah subhanallah jadi nyaman eka sangu sal jadi bah saya nggak ambuing iman le tak kerenyung sangyung let mon beda orang nggak sholat nggak gini ke jadi cucu ban setan tambahi boleh terus kan setan ada apa boleh nah romang sana abon tepak saya ingin bila keluar karya ting tuting kau orang reng neraka ya reng neraka ya romang sana abon bojeng paling banyak padahal sal bojeng aja dia mah yuger pikir ngaji mon berak ngaji neng Isra Mi'raj malolo bila saya tahu bojeng kadang ingat gini ke kadang mon hosok atau saben tak hosok di nama kita hosok pokoknya tu makni nana tepak kadang bereng seni beni gak ruah usolli fardal usolli berak sili beli tepak kering si was sulam tak ngaji belekan nan was sedaning belah lalau nengeneng mun sita bojang tau sarok norok usolli panika parloh king nyon semora mak kita kertelopot tak jadi betal lah usolli panika hukum sunnah beni tak ibaca mila ngaji tamasok syarat ta orang abojeng panika tepak kau tu oning ka masih sunat ka masih wajib kau leben sampean ta oning ka bidan pa usolli fardal usol la duli mare bera ya mun ngi bengkon nyaman mun ngi masjid kana ganggu kau rek usolli jangan kanjana abojeng berbiki mak ka bojeng sedekapi deki boleh ya
Njera. Beni kula beni aben tak wes-wes. Kadang parkar sejet kodune demang ora pemalarat. Bede kadang sejet kodu ngastete pas tak ikan reken. Allahu Akbar, Allah tak tuli dadi. Nyon sawo. Kadang tepak ka imam kadang. Muni kanto mi tade niki jompo Allah. Boleh. Can makmum mah. Tojo gelu abid jadi biasa nanti. Iya. Arolena setan, Pak. Mun sampean tak tuli dadi usolli benallahu engki mun ulama kon cet ngantos mancerongku. Allahu Akbar. Ongku nyareh bermacara na abe dan pada orang muter radio kona wah. Kadang talebet ke kanan, pabeli boleh ke kacer. Kadang bila tepak mancer jening suara nafas. Ulama kon, mun kula ben sampean tak usah manceran, tak kira mancer aja. Penting Allahu Akbar. Ingat aru setan. Allahu Akbar. Kurang lanceng keton ya jangan setan. Beli boleh. Allahu Akbar. Lanceng gelu jadi ya. Allahu Akbar. Cerpe keton kurang komok keton. Allahu Akbar. Komok gelu jadi lah. Tak duli mare aja. Tak duli mare aja. Sepenting le cupah petepak. Yang sengak le, mak. Eman kaman gula motor, penting gula bentar selain. Sampian mak kita kerbusan sing dingaki gula. Mun mi raden, ipakun lah bentar jangan kok. Makin le depan deh. Sebab ani kadang sejak parlo naga gaula ben sambian. Ani kadang sejak parlo. Orang mun keng tero bejeng apa ni khusyuk ben katerema ke masjid. Mun la bejeng ke masjid katerema pasti ka insyaallah. Katerema pasti. Thank you insyaallah. 10:30 lah Pak. Ben ni mun kau lereng sama mbian ni kesipaleman. Pahde Pak Gol berum pembian ke jombok ni ka. Ya, marah paongguan panika. Bismillah. Mak le bedo oleh sano sabon nang YouTube cek kerep panika. Keng pakun kan iulang bencen kula panika. Mak bedo pak empak bacaan nang dalam salat ngas teteh. Bedo pak empak bacaan dalam salat ngas teteh kenika tak oleh lopot. Wajib tepak. Karena ni pak empak bacaan wajib nikah. Pak empak. Nomor situng Allahu Akbar sede ada. Allahu Akbar. Kini kita oleh lopot. Nyaman takbiratul. Sede ada setong roh wajib roh. Kotu kai ding ke kopeng. Kadang orang usolina berak secung benyaan keng Allahu Akbar tak kai ding ke kopeng. Sekocak takbiratul ihram beni ngangkan tanang, beni asan dekep tapi ngucak Allahu Akbar. Bencak papot lopot lancang benden. Deki gara-gara sampian lulusan S3 bidang pertanian. Pas ibu lancang Allahu Akbar. Ambui salah aja dia. Kan kula matur eman kaman panika. Sengak nomor setong gini kah. Laki abini Allahu Akbar tak kening baca ning dilem ateh. Allahu Akbar si pertama, kotu kai ding ka kopeng. Bermamun tepak ka Allahu Akbar din kula. Allahu Akbar. Sami Allahu liman ham. Subhanallah wa bihamdihi. Bermaho ko mah acer. Acer buki, acer. Mun cema-cema gaule tak bisa pon mak ge ceng cila pon gera ada cila gera. Mun kiki jet mulai geli. Keng mun cila lemes kagapi. Mun cila gera tak ning ngeludu eber. Ajeri. Allahu Akbar. Setong. Nomor 2 bacaan sewajib dalam solat penikah. Fatihah saben rakaat wajib nikah. Nah, baca ben gula ki bacaan Fatihah penikah. Cocok kaki bacaan sampian ben gula. Nah, gula perak sekedar pengumuman.
Kaula ni kan ngaji Fatihah kaki Abul mare, ngaji Fatihah kaki Bashir mare, nas Fatihah kaki Maimun Zubair mare, nas Fatihah kaki Nawawi Sidogiri mare. Depak ke Madinah, bahkan sebelum ke Madinah ten kaula nas Fatihah ke Kus Mustafa Bisri mare. Kaula beniking karena ebir Pak. Kaula maca Fatihah, mun din sampian tak pada bendin gula, sampian lah ngalah, din sampian salah berarti. Beni mi pah pada mata tengah. Mak salah Fatihah nama kairo. Mundin gulin insyaallah punten etas helema kiai pon. Mi pak cungkut tema datang tak bisa saja salah tangan di si bendera. Cek cungkut tema datang tore. Kaula mah, kaula beni king karena ebir, mare nas he ka kiai ni kamare nas he beni king karena ebir, mak le bangki je gula pon mare acer. Baca ben gula. Fatihah ni kadri bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Mun tak tepak belekan na macam Fatihah pada ben penikah cengi mami. Kacoba yang cit pada salah-salah Fatihah na. Pada taduk sing arti sekali. Bagi tak apa apa lah. Keng mun ki bedes lebih bagus Fatihah na. Maksudnya selain tak lopot pacit perak geresetong ke ni ka. Huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ngakui ain. Kadang orang macam Rabbil Alamin. Aben alain. Mun Rabbil Alamin pangeran si angrato ni alam, sing nguasa ni alam. Keng mun Rabbil Alamin alimun maknana kering. Mun Rabbil Alamin pangeran ring keringen. Kata re mak berem. Pas sampean ngucap, aduh, kok mak pasare takok si abe jangan laku ya. Mak buru sendiri ya kok ngiding hukum cek angker. Ani kekona pun Pak, tak usah kitab kasih cek delem mah. Ning Safina apa nih kayak bahas. Ni ka kitab Safina, kula tak ngiba kitab, kau tak pati oning ka kitab. Kau lagi piraul le ngaji. Ni ka Safina ni ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebanyak salamun campo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mun campo emmi mau di kapi dua. Ar-Rahmanir Rahim ma. Karena kadang diri keburu nak emmi mau baca setong. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah ro Pak. Mun di luar nah solat kau le tak ada masalah berak nengi tahlilan. Mun parpana solat iba jaban kenikah tiba betal lah kenikah. Ambu segala. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mun iba terus sah paudi kapi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ampun, eka ngerti ki? Pakapuru papakun odi kadang si kapuru bila terawian roh. Arwah bah tak itu mau kunjok bunggel lah Fatihah mon aja. Jejet beraannya bersekalian imam bera. Allahu Akbar. Anya boy pada lembah. Amak le tak anya boleh. Can makmu mah siap. Ya romanggat dah berarti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Arwah makmu mah tak ngucap amin je. Waladdallin. Jangan berak ni ibu. Iya ada. Senga ngas tete. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka. Ning ini kasih banyak lopot. Iyyaka. Iya an tasydid. Iyyaka. Ipabek acen wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Selopot baca loros. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean ngucap, malarat kelu hukum kan kok dah. Lah malarat kelu. Coba berak kali ro acen bah kali ro. Ya. Nengi mature kali ro acen kali ro ya Pak. Kulo sering ngobrol contoh ni. Napa bahasa alo sakiki? Kata Pak nyak kanjan aja dia. Dek emma jong. Apan mak tade. Kama sakit man. Apa kama sakit? Mungkak beja. Maksudnya niat tak besar. Mungkak beja.
Ini kan banyak kanjana nih kah. Beda beceh. Ternyata na besih. Beda bejeh. Bekto gini kah. Bejeh apa mang kada lalabat laku na kana. Benar-benar laku nyaman. Bejeh. Monetare balanceng. Bejeh. Kompoi. Bejeh nagi air ruah. Beda boleh. Bejeh. Lain pak. Beda. Bete. 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 Lain jadi ya. Kan berak keliru ajen jadi ya. Beda keliru harkat berak. Salah pak. Nengi matura nih benih nengi Arab. Mbak. Ada 15, 20, sagemi, katelo polo. Pantes ya lo mbak. Oba katoma apa? Embu. Atau waan dia. Saikat sabitek petong polo sampai mati. Oba kakasro apa? Mbi. Aso kompak dia. Benih pera Arab. Nengi maturang lopot harkat. Ilopot iman kaman gula cerita nikah. Tina mak tagarpusan. Jajat nikah siya manfaat. Ngas tete. Sengak ngas tete. Maju bereng pejengan penikah. Si masalah mata kau leban sambian gula kuni akhirat. Pas tak irus-urus belekan. Mun kasaba. Iso ngobdu kali sa are. Mun ka pengajian ngantos setahun sekali. Yan molot benisra mi'rat. Pabeda ikanto tak kekurangan reng alim, ikanto tak kekurangan reng pinter. Pabeda pengajian ning kanto. Tau sakit apa jauh, Safina. Malay je lah, terus sakit aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ni kata pati banyak silopot. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kini ka wajib. Amin, amin sunnah. King amin maki sunnah si tepak ana lanceng memang lanceng amin. Karena kadang beda orang ana pendek memang lanceng amin. Arwa beni reng mintah mun amin arwa maknana jujur. Milan Rasulullah ndi gelar al amin maknana jujur. Pesantren nengi sumenepnya mana pesantren al amin. Arwa maknana terpercaya. Beni pesantren para pana doa. Beda se ana lanceng amin apa pendek amin. Arwa kiai na tak tuliambu biasa nah. Sepaling sal-sal pak, bila jampo diri ada ke budi. Amin 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 amin. Biasa nih tahlilan deh. Amin 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 amin. Ada repah tak itu mau coba berem bacaan malaikat. Ya Allah itu oleh seberem madina orang dia. Pikir-pikir. Arab pemakai maca amin petepak sekali. Senomor telo sewajib baca dalam solat. Sekotu ngas tete tahiyat akhir tahiyat sidi budi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sengocaan rokaatus oba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ar-ra'an odi wa barakatuh. Bani wa barakatuh. Ronodi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kini ka wajib terusna sampai fil alamin innaka Hamidum Majid sunnah. Saya nomor 4, saya terakhir ngolok salam sekalian. Assalamualaikum warahmatullah. Ibali na boleh. Pak 4 nomor 7 takbiratul ihram. Nomor 2 Fatihah. Si nomor 3 tahiyat akhir. Si nomor 4 assalamualaikum sekalian. Beni atole na Pak. Assalamualaikum. Makita tagar atole tak ditibetal lah. Keng maki atole mbian merole deba kebun budi tagar. Assalamualaikum atay kay di nga kopeng salah jan hukom. Mungkin atoli yang atole pabiasa.
Pokok lah nangali ka bau mon ka tibi, mare. Mon ama mom pokok nangali ka kancah si kanan ben kancah si kacer. Mare. Tak usah tegar ka besegi sandal si bedeni babotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang gelem mengakapi. Atau assalamualaikum. Saya budi nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan bah kerisi torjatoran dari berak dia. Para Rabu si sami mulja malar mancer aku pola malam semangkin kak ditongi barakah ben manfaat ben mancer iba pangki boleh ben Gusti Allah dalam perpangkian selain silakong sampurna sagak dito pun apa si bisa ya toraki saopama deka cangkolangan saopama bedeka lopot dalam hal pun apa bisa os dan kula nyon seborah kong langkong kanagi buru depak deka kak dito ten kula ngireng adua arang sarang doa na kula ben ajunan payakin pasti katerima ka Gusti Allah pasti katerima makita masuk akal eman ka aman kula ngucaki doa banyak ipaburung karena gara-gara ipaburung akal orang nga doa ni ka ngampuaki keyakinan mila na paling semaan kabula ka Gusti Allah para pa na sujud wa huwa sajidun ana pa orang nga sujud mak paling semak karena akal itu ngep isabet ni ibun baba tak ngampuaki pikiran ben akal tapi ngampuaki keyakinan ka Allah ya doa makita masuk akal pah yakin kan kadang pikiran si merombu pak ya Allah pada pak kicukan ke Mekah ben ke Madinah pada ben reng lain Gusti amin jawab sibi tapi oleh di mamon cema-cema kok cek katon tak kira aja man arwah sih masal-salan jadi urusan Allah aja urusan Allah mak sanga saya doa mungkin mang-mang janakal orang nga doa ni kagam puagi keyakinan makita masuk akal pah penjelas ke Gusti Allah ya Allah pokon sida pak Gusti ke Mekah ben ke Madinah urusan lebat ka menumpak apa bila sih mangkat urusan ajunan mon bisa je numpak becak pangeran abid Mekah ben Madinah sida bareng kon ngereng adua arang sareng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ya Rab sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoona saporah dari sateja natusah dari tusa si paling raja kantos tusa si paling kini nyoona saporah dek kaajunan ya Rabbal alamin sateja sing angkat tanang tada selebih ya Rabb dari ajunan angin manter-manter ke ingin ngebelas benih sera ajunan dari tunya kantos akhirat ya Rabbal alamin sateja sing angkat tanang Gusti nyoona rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoona rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan ni karida iban ni kesenang iban ajunan Allahumma ya Rab sapen-sapen sing angkat tanang kak dinto Gusti ni te penak foto nabi tibi sebeng dek kaajunan nak foto na sing angkat tanang muka takdir jemper tunya kantos akhirat ya Rabbal alamin pacoko paki sateja kaputuan nah pakem pangaki urusan ben perkara nah pasuksesaki dalam usaha ben tocuna pada pak aki dek cita-cita ben hajat pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan pacawaki Gusti diri cema-cema kekorangan kefakiran ben kemiskinan pacawaki Gusti diri kamalaratan pacawaki diri sifat tera kebenaran kana ajuna Allahumma ya Rab sapen-sapen sing angkat tanang Gusti ni te pebenga sepon nabi tibi sebeng sampun depak de ka alam barzah melar manter seteja tu sanah isapora ben ajunan amal fokus ben ibadah namu ke kaang ke ben katerema de ka ajunan sateja sing angkat tanang Gusti sekeduan penyakit lebat belas beni sera ajunan muka tuli papangki ben tampen beni paberes ben ajunan sateja sekeduan kaberaan dari sing angkat tanang kak dinto Gusti nyoona ongku dek ka ajunan dudat se maha belas beni seran manter-manter tuli papangki ben jalan keluar ben kedemangan ben ajunan sateja sekeduan hajat Gusti lebat petolong ajunan muka tuli pataka hajat ben ajunan sateja sing angkat tanang sekeduan takdir cuba muka tuli yo baga fokus seampun takdir fokus muka patap-tap bani patolo sa fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sagak dinto kurang langkung nyon seborah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.